आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाए गए। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 10 रोज में बिल की मंजूरी के हवाले से फैसला करना होता है। 10 रोज में सदर मुमलिकत की तरफ से फैसला न लेने पर कानून अमल में आ जाता है। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी और अहमद इरफान असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी के हवाले से सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। बिल की मंजूरी दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भिजवा दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस और पिकअप वैन में तसादम। बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी समेत वफाकी वज़रा का बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इज़हार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनावाला का दौरा। मुतासरा घरों की तामीर व मरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान। मसीही बिरादरी की इबादत गाहों की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सुलूक का दर्ज देता है। वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ उसे सजा दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चर्च में तकरीब से खिताब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तमाम इदारे हाई अलर्ट। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का ज़िला कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला के इलाके में फंसे शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत। दिन के आगाज पर शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को शानदार खराजे अकीदत। राशिद मिन्हास की शहादत का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। ISPR। रूस के यूक्रेन के शिमाल में वाक़ तारीखी शहर चर्नीहिव के मरकजी चौक पर मिसाइल हमले। 6 साला बच्चे समेत 7 अफराद हलाक, 140 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर हमले की वीडियो जारी कर दी। हमले के वक्त लोग मसीही त्यौहार के लिए चर्च जा रहे थे। वज़ारत दाखिला यूक्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाज़िया कमल। हम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ को, इसके मसाइल को आप बखूबी जानते हैं। पहली तरजीहात आपकी क्या होंगी सर? मेरे नज़र से सबसे अहम मसला हमारे पास इस टाइम अमन और अमान का है। आपका ताल्लुक तो बलूचिस्तान से जनाब। आप तो सेंदक वाले हो, आप तो रेकुडिक वाले हो, आप तो माइंस रखते हो, आप तो विजनरी लोग हो। यकीन होने लगा है कि वफाक में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, तो बलूचिस्तान ये जो बलूचिस्तान ये मिसाल दिया जाता था सौतेली माँ वाला, इंशाल्लाह ये अब आइंदा के लिए ख़त्म हो जाए। बलूचिस्तान के मसाइल के हिसाब से या उनको मद्देनज़र रखते हुए हर महकमे में हम उसके कोशिश करेंगे कि
اس کو چلانے کا کوئی ماہر ہو. ہم ترقی کی طرف چاہتے ہیں کہ بلوچستان جائے, ہم خود اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. پیغام ہے کہ وہ پرامن رہیں اور امن قائم کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہم ان کی مزید خدمت کر سکیں, ان کے باقی مسائل سے نمٹ سکیں. وزارت قانون و انصاف کی جانب سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلوں پر تحفظات یا منظوری کے بغیر واپس کرنے کا اختیار آئین میں نہیں دیا گیا. ایسا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے. وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں. صدر مملکت یا تو بل کی منظوری دے سکتے ہیں یا مخصوص تحفظات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو واپس بھجوا سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 75 اس میں کوئی ایسا تیسرا آپشن نہیں ہے. اس فوری نوعیت کے معاملے میں کسی بھی اختیار پر عمل نہیں کیا گیا بلکہ صدر مملکت نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی. وزارت قانون و انصاف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت کو بل پر تحفظات تھے تو وہ اپنے تحفظات کے ساتھ بل واپس کر سکتے تھے جیسا کہ انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہے, یا پھر صدر مملکت اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے. یہ تشویشناک امر ہے کہ صدر مملکت نے اپنے ہی عملے کو مورد الزام ٹھہرانے کا انتخاب کیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو اپنے عمل کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. جی ناظرین, ہمارے نمائندے اعجاز حسین نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ اب صدر کے پاس جو دو آپشنز تھے صدر نے دونوں ہی استعمال نہیں کیے, اب ان کے ٹویٹ کی کیا حیثیت ہے. اعجاز ذرا شیئر کیجئے گا. وزارت قانون و انصاف کی جانب سے بھی بڑا کیٹیگوریکلی یہ ڈیفائن کیا گیا ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں بھی ایسا ہی, یعنی ایک عام سے طالب علم کو بھی یہ پتا ہے کہ صدر کے پاس یہ دو اختیارات ہوتے ہیں. یہ دونوں ہی استعمال نہیں کیے گئے, منظوری میں تاخیر, اس کے بعد اب ٹویٹ کا سامنے آنا. ذرا شیئر کیجئے گا کہ اب سٹیٹس کیا ہوگا. جی سیدھی سی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو کانفرنس آئی ہے نگراں وفاقی وزیر کی طرف سے, قانون کی طرف سے, وہ کافی واضح ہے. یعنی کہ اگر یہ دونوں آپشنز استعمال نہیں کیے جاتے تو صورت میں جو بل ہے اس کی صدر کی طرف سے دستخط نہیں کیے جاتے یا واپس نہیں بھیجے جاتے تو بل جو قانون ہے خود بخود جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے, یعنی کہ وہ قانون بن جاتا ہے. کیونکہ 10 روز کی مدت ہوتی ہے, 10 روز میں اگر وہ دونوں صورتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو وہ قانون بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اور اس کی حیثیت اس وقت ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہی ہوتی ہے. اور اگر صدر مملکت نے کوئی اس پر اعتراضات تحفظات تھے تو ظاہر اس پر ایک نوٹ ہوتا ہے جس پر باقاعدہ تاریخ دی جاتی ہے کہ یہ اس تاریخ کو ان کی طرف سے, جیسے آج وزیر قانون کی طرف سے ایک تاریخ بتائی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ بل جو ہیں, دونوں بل جو ہیں یہ قومی اسمبلی سے منظور ہوئے, پھر سینٹ کی بھیجے گئے, سینٹ سے منظور ہوئے, اس کے بعد صدر مملکت کو ارسال کیے گئے, پھر ان کو موصول ہوئے. تو یہ تمام تاریخیں انہوں نے بتائی. اسی طرح اگر کوئی تحفظات تھے اور واپس بھجوانے کی بات کی گئی تو ظاہر ہے کوئی, ایک تو یہ ہے کہ مخصوص تحفظات کا ذکر کیا گیا ہے. یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ماضی قریب اور ماضی میں ہو چکا ہے. 2 بلوں میں ہم نے دیکھا تھا وہ بھیجے گئے تھے, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا, پھر اس پر ایک متفقہ فیصلہ ہوا تھا, ووٹنگ ہوئی تھی اور پھر وہ صدر کو پھر بھیجے گئے تھے واپس, جس پر صدر پابند تھے, اگر وہ نہ بھی دستخط کرتے تو وہ قانون بن جاتا. اس صورت میں بھی صدر نے کیونکہ دستخط کرنے سے گریز کیا ہے اور ویسے ہی پڑے رہنے دیا ہے بلوں کو 10 روز کے لیے, تو ظاہر ہے ان کی اب حیثیت قانون کی بن گئی ہے. اب آگے ایک دوسرا پروسیس ہے کہ اس پر اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے, کوئی تحقیقات ہوتی ہے, لیکن آئین کا آرٹیکل جو ہے, آئین جو ہے اس حوالے سے صدر کو جو ہے وہ استثناء دیتا ہے. یہ وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جیسے وہ صدر عہدہ سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اگر کوئی تحقیقات ان کے خلاف ہو بھی رہی ہوں تو وہ بھی رک جاتی ہیں, اور جب وہ ان کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں پھر تو ویسی کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کس کروٹ بیٹھتا ہے. جہاں تک قانون دونوں قوانین کی حیثیت ہے وہ تو بن چکے ہیں, وہ تو عمل میں آ چکے ہیں, لیکن اب اس سارے جیسے جو ان کی ٹویٹ ہے ان میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے اپنے عملے کو. ظاہر ہے عملے کو تو اس طرح کی کوئی امیونٹی یا استثناء حاصل نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی غفلت برتی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی پھر سدباب کیا جائے گا, اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی. لیکن جو آئین ہے فی الحال وہ صدر کو اس تحقیقات میں شامل ہونے سے استثناء دیتا ہے. جی بالکل صحیح. اچھا اعجاز, اسی حوالے سے آج نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور نگراں وزیر قانون جو ہیں انہوں نے نیوز کانفرنس بھی کی ہے, اس میں بھی انہوں نے اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں. ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا نیوز کانفرنس کی تفصیلات شیئر کیجیے گا. اس میں بھی بڑے واضح انداز میں ان کا یہی کہنا تھا کہ قانون جو ہے, آئین جو ہے, اس کے اندر
تیسرا آپشن موجود نہیں ہے، دونوں آپشنز میں سے کوئی بھی اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا اور ایک تیسرے آپشن کا سہارا لیا گیا۔ جی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کیونکہ نگراں حکومت ہے، ہمارے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی ویکیوم ہے۔ جو موجودہ یا اس سے پہلے بھی جب بھی یہ نگراں حکومت آتی ہے آئین کے تحت آتی ہے، تو جو روزمرہ کے اس طرح سے امور ہوتے ہیں یا باقی اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طرح سے اختیارات موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی ابہام پیدا کیا جاتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے اور نگراں حکومت اگر اس کا کوئی جواب دیتی ہے تو اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر کا عہدہ اس کی بڑی تعظیم ہے، آئینی عہدہ ہے، اور جو موجودہ جو حکومت ہے نگراں حکومت ہے اسے یہ توقع کرنا کہ صدر کے خلاف کوئی ان کی تعظیم کے خلاف کوئی بات کریں گے یا پھر کوئی ریکارڈ ان سے تحویل میں لیا جائے گا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے ایسی کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ لیکن یہ ان کا واضح ہے کہ وزیر قانون کا کہ جو دونوں قوانین تھے، جو بلز تھے جو بھیجے گئے تھے، آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ، وہ 10 روز کے لیے صدر نے ان پر فیصلہ لینا تھا، صدر نے فیصلہ نہیں لیا، اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے کوئی ان کا نوٹ موجود ہے، نہ ہی کوئی اگر ان کے تحفظات تھے، نہ اس حوالے سے کوئی نوٹ یا تحریر، نہ کوئی تاریخ موجود ہے۔ لہٰذا وہ دونوں قوانین اب جو ہے وجود میں آ چکے ہیں اور وہ اب قانون ہے اس ملک کے۔ اور باقی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو نگراں حکومت ہے، سیٹ اپ ہے، وہ اپنے سیاسی ایجنڈا تو کیونکہ کوئی نہیں ہوتا، اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں ان کو چلانے کے لیے ہر طرح سے وہ پوری کوشش کرے گی۔ جی اچھا اعجاز، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ بھی شیئر کر دیجئے گا، آئینی اور قانونی پہلو تو آپ نے بالکل تفصیل کے ساتھ بتا دیے، اس میں تو اب جیسے انہوں نے بھی وفاقی وزراء کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی ابہام نہیں ہے، ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ یہاں پر روایت پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی بڑے کیٹیگوریکل پہلوؤں کو بھی جو ہے وہ سیاسی بنایا جاتا ہے، اور ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ دبے لفظوں میں وفاقی وزیر قانون نگران جو ہے انہوں نے کیا بھی ہے۔ تو اب اگر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ یعنی ایپیک کورٹ میں اگر جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی وکیل اس کو لے جاتا ہے، کوئی بھی سٹیک ہولڈر لے جاتا ہے اس کو، تو کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ گو کہ قبل از وقت ہوگا ابھی کچھ آپ کا اینٹیسپیٹ کرنا، لیکن پھر بھی آپ چونکہ کور کرتے رہے سپریم کورٹ کو، ذرا شیئر کیجئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی اس صورت میں یہی ہے کہ کیونکہ عام آئینی معاملہ ہے، کورٹ اس میں جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، اور جہاں تک صدر کو استثناء کا معاملہ وہ تو اس وقت بھی صدر سامنے آئے گا، کیونکہ ہم نے یہ بات NRO عمل درآمد کیس میں بھی دیکھی ہے کہ وہ وہاں پر بھی استثناء کا جہاں معاملہ آتا تھا صدر کے عہدے کے حوالے سے تو عدالتوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا تھا اور پھر چیزیں کسی دوسری طرف چل نکلتی تھیں۔ اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر اس کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو وہ پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جوڈیشل انکوائری کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ وہ پھر میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ پھر صدر مملکت کے جو آفس کے اہلکار ہیں یا آفیسرز ہیں ان کی حد تک ہی محدود ہو سکتا ہے، اور پھر ان سے ہی وہ ریکارڈ مانگا جا سکتا ہے کہ ان کو سمری کب موصول ہوئی، انہوں نے صدر کے سامنے کب جو ہے پٹ اپ کی، صدر نے کب ان کو واپس کی، اور یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا جائے واپس، اور اس چیز کا کوئی پروف ہوگا، ایویڈنس ہوگا، تو پھر ہی وہ یہ باتیں ساری مانی جائیں گی۔ تو اگر کوئی چیز اس طرح کی کورٹ میں لائی جاتی ہے تو پھر ایک پہلو یہ ہوگا، دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ کیونکہ اگر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر صدر اگر کوئی فیصلہ نہیں لیتا تو اس صورتحال میں کیونکہ آئین اور قانون کی تشریح جو کرنی ہوتی ہے وہ عدالت نے کرنی ہوتی ہے، اس صورت میں عدالت دیکھے گی کہ کیا وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے یا پھر اس میں کوئی سٹیپ اور بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جا کر اگر کورٹ میں جاتی ہیں تو پھر دوسری طرح سے جا کر پھر ان کی باقاعدہ سماعت ہوگی اور پھر یہ چیزیں سیٹل ہوں گی۔ جی صحیح، بہت شکریہ اعجاز حسین، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے اس تمام معاملے پہ روشنی ڈالی۔ جناب ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس حوالے سے جو ابہام سامنے آیا ہے صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد سے، اس پر بات کر رہے تھے۔ نامور تجزیہ کار فاروق عادل صاحب نے بھی ہمیں اسی ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق عادل صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ سر ذرا سٹیٹس کلیئر کیجئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، 10 دن رکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ اپنے پاس، اگر وہ نہیں واپس بھیجتے یا تو تحفظات لگا کر یا سائن کر کے منظور کر کے، تو وہ ایکٹ خود بخود جو ہے وہ پاس ہو جائے، کنسیڈر کیا جائے گا، آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یعنی اگر 2 اور 8 کو یہ دونوں ایکٹس جو ہے وہ صدر مملکت کی ٹیبل پر پہنچے، ایوان صدر میں پہنچے، تو اس حساب سے تو 10 دن مکمل ہو چکے ہیں دونوں ایکٹس کے، تو کیا سٹیٹس ہوگا سر اب؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہی قانونی پوزیشن ہے، صحیح، اور اس پوزیشن کو نگراں وزیر قانون نے واضح بھی کر دیا ہے، اور بالکل یہی دیکھیے بات سنیے، جب بھی کوئی سمری پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچتی ہے
वो कोई वक्त ज़ाये किए बगैर प्रेसिडेंट को उससे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जिस रूट से आती है वो सारा रूट उस फाइल पर वाजे होता है, यानी सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही है तो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, अगर सेनेट से यदि पार्लियामेंट हाउस से आ रही है तो उनका, वो अपने उस रूट और तारीख और मकाम और वक्त वो सारा लिखते चले जाएंगे, और उसी तरह से लिखते हुए वो सदर के पास चली जाएगी। सदर के पास जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि रूटीन का, उसमें टाइम इन्वॉल्व हो, टाइम आपके पास ज़्यादा हो तो वो सेक्रेटरी जो है वो जो पर्सनल सेक्रेटेरिएट है प्रेसिडेंट का, पर्सनल सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं एक ब्रिगेडियर या मेजर जनरल, उनके पास चली जाएगी और वो अपने एडीसी के जरिए प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। दूसरा, अगर बहुत इमरजेंसी का मामला है तो सेक्रेटरी साहब अपने हाथ में फाइल लेंगे और सदर साहब अगर आराम भी कर रहे होंगे अपने बेडरूम में तो वहाँ पहुँचेंगे और सदर साहब को इन्फॉर्म किया जाएगा और सदर साहब उनके पास आकर अपनी कॉन्सेंट देंगे, उससे अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। ये सब कुछ कागज पर होगा, कागज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कागज पर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सदर साहब ने जानबूझ के ये काम किया है और यही सबब है, यही वो बात है बुनियादी कि वो माफी मांग रहे हैं। वरना अगर उन्होंने कुछ ना किया होता तो वो माफी क्यों मांग रहे होते? बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 2 ऑप्शंस थे, दोनों को इस्तेमाल नहीं किया गया। जानना आपसे ये चाहूंगी कि जब आईन पाकिस्तान आपको 2 ही ऑप्शंस देता है, 2 इख्तियारात हैं, या तो आप बिल की मंजूरी दे दें, उस पर दस्तखत करें, या फिर अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वापस उसको भिजवा दें। लेकिन ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए गए और फिर उसके बाद जब तरदीद की गई कि मैंने साइन नहीं किए हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के बजाय ट्विटर का सहारा लिया गया। क्या समझते हैं वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, ट्विटर का अकाउंट भी उनका पर्सनल है। एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो ट्विटर अकाउंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि रियासत के मामलात ट्विटर पर या तो ट्रंप ने चलाए हैं या आरिफ अलवी साहब और उनके लीडर ने चलाए हैं। रियासत के मामलात बहुत हसास होते हैं, बहुत नपे तुले होते हैं, इनकी बड़ी सेंसिटिव होती है। इनको इस तरह से ट्विटर पर चलाना गैर जिम्मेदारी है और रियासत की जो एक हसासियत है उसको न समझने की तरफ इशारा करती है। या आप रियासत की हसासियत को समझते नहीं है या फिर रियासत को कोई अहमियत नहीं देते, आपकी नज़र में आपकी सियासत अहम है। तो ये सबब है और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा हमें कोई ऐसी कानून साजी ज़रूर करनी चाहिए कि हसास रियासती मामलात और हसास रियासती ओहदों पर फाइज शख्सियात वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल न करें जो आम लोग बाज़ औक़ात ठट्ठे मखौल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जब कोई नफ़ा नुकसान ना हो और फिर भी कोई काम किया जाए तो पीछे ऑब्जेक्टिव जो है यानी मोटिव जो है उसका वो ज़रूर स्टडी करना चाहिए। आपकी नज़र में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्योंकि सदर मुमलिकत बखूबी आगाह हैं इस बात से, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, कि 10 दिन गुजर चुके हैं, ना वापस भेजा गया ना ही जो है वो उसको मंजूर किया गया। दोनों सूरतों में भी खुद ब खुद जो है वो पास हो जाता, तो पास भी हो गया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया है और उसके बाद अब ये ट्विटर पर जो है वो भी पर्सनल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट करना, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं लेकिन एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी श्योर सर। वो नुक्ता ये है कि अगर सदर साहब अपने स्टाफ को बदयानत कह रहे हैं ना, उन्होंने उन पर इल्जाम है स्टाफ पर कि उसने डिसओबे किया। अगर स्टाफ ने डिसओबे किया है तो मैं फिर ये बात कह रहा हूँ एक दफा तकरार के साथ कि देखें, अगर सदर ने कोई बात कह दी है और लिखने से गुरेज किया है तो उनका जो स्टाफ है वो कागज पर लिखेगा कि सदर साहब का ये रद्द अमल था और इस रद्द अमल की कोई गवाही भी होगी, है ना, और वो कागज का पेट भर दिया जाएगा। सही। यूं जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें ये पता चलेगा कि ऐवान सदर में और ऐवान सदर के सबसे बड़े आदमी का रद्द अमल क्या था, है ना।
اچھا ڈاکٹر صاحب آبجیکٹو والا سوال بالکل جیسے آپ نے بعد میں رکھا ہے، میں بھی ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا اورلی وربلی اس طرح کہہ دینا کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے عملہ پابند ہوتا ہے یا اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صدر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر دیں. صحیح. اب وہ ایسا کام نہیں ہے جو صدر کے لیول کا ہو اور اس پہ وہ کام کریں. کہنے کا مطلب یہ کہ حساس بات نہیں ہے، بہت یعنی ایک عام روزمرہ کا کوئی معاملہ ہے. اس پہ قانون سازی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ فلاں آدمی کی مدد کر دی جائے، ہے نا. تو یہ بات اگر صدر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دل کا مریض ہے، اس کا بائی پاس ہونا ہے، اس کو 10 لاکھ روپے چاہیے، آپ اس کو دے دیں، تو یہ بات اول تو یہ ہوگا کہ ایک صدر کے پاس سمری جائے گی سیکرٹری کی طرف سے کہ سر آپ نے زبانی ہمیں یہ ہدایت کی تھی اور آپ اس پہ سگنیچر کر دیں. تو صدر کچھ ذرا سا بھی سوچے بغیر اس پہ سگنیچر کر دیں گے. لیکن بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں اویلیبل نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں، یعنی اپنے جیسے یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں ہیں اور فوری نوعیت ہے کام کی، تو اس پہ عمل درآمد کر دیا جائے گا اور فائل پہ لکھ دیا جائے گا کہ صدر صاحب کی زبانی ہدایت پہ یہ کیا گیا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس کو پھر پراپر کر لیا جائے گا. تو یہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، وہ آبجیکٹو اور موٹیو والے ایشو کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر کہ ہمیں صدر جو ہے ہماری ریاست کا سربراہ ہے اور ہم پر ان کا احترام لازم ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں اور وفاق پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے تو ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک جو آپ یوں کر دیجیے ایک روایت چلی آئی ہے کہ جس سیاسی گروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کی روایت ہے کہ چیزوں کو وہ الجھا دیتے ہیں، گجلک کر دیتے ہیں، مسائل پیدا کر دیتے ہیں. اور جب سے صدر عارف علوی صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے استثناء نہیں ہے. انہوں نے بھی ہر وہ کام کیا جس سے ان کی پارٹی کا مفاد محفوظ ہو سکتا تھا. دیکھیں جب کوئی گروہ ہمارے عام گلی محلے میں خاص طور پہ گاؤں کی لڑائی میں جب کوئی گروہ ہار رہا ہوتا ہے، اس کو شکست ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک بچوں کا ایک جملہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ہے نا. تو یہ مجھے تو وہ بات لگتی ہے. صحیح. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور تمام کے تمام معاملات پر جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کی. ڈاکٹر فاروق عادل ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے جو بھی گفتگو آفٹر دی پریزیڈنٹس ٹویٹ چل رہی تھی اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. بالکل، اور اب پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک افسوسناک خبر. ناظرین، کراچی سے اسلام آباد جانے والی بس میں پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے پر سوزوکی پک اپ سے حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق ہو گئے. اسی حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں معظم الدین. کراچی سے اسلام آباد جانے والی مسافر بس M4 موٹر وے پر اس وقت حادثے کا شکار ہوئی جب ڈیزل ڈرم سے بھری ہوئی سوزوکی پک اپ بس سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں موقع پر 18 افراد جاں بحق ہو گئے. موٹر وے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 15 مسافروں کو بحفاظت نکالا جبکہ 20 سے زائد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. موٹر وے پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق افسوسناک حادثہ بس اور سوزوکی وین کے تصادم کے نتیجے میں پیش آیا. جو کاز آف انسیڈنٹ ہے وہ گاڑی میں جو ڈیزل یا جو فیول تھا جو وہ سوزوکی کیری کر رہی تھی وہ تھا نہ کہ شارٹ سرکٹ تھا. انیشل ہماری اوپینین. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے افسوسناک حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ اور پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی میتیں اور زخمی افراد کو پنڈی بھٹیاں تحصیل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کے بعد موٹر وے کو مسافروں کے لیے کھول دیا گیا ہے. معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس میں آتش زدگی کے نتیجے میں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب اس واقعے پر بے حد غمگین ہیں. وجوہات کا تعین ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے. انہوں نے مرحومین کی مغفرت اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا بھی کی.
दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है, जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। हेड सुलेमानकी में आज पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से तजावुज कर जाएगी। हेड इस्लाम में पानी का बहाव 31,872 क्यूसिक है। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज से मुल्हक्का इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर समेत देही रिपोर्टिंग सेंटर्स को भी मुकम्मल फाल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जिला बहावलपुर के दरियाई इलाके माड़ी कासिम शाह और मोचीवाला बंद का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने इंतजामिया को हिदायत की कि लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें इंतजामिया की जानिब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने बताया कि सैलाब से नंबद आजमा होने के लिए डिविजनल और जिले इंतजामिया ने मौसर मनसूबाबंदी की है और दरियाई इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए रेस्क्यू रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और तमाम महकमे अलर्ट हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि इस बड़े सैलाबी रेले से खुद को और अपने माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि दरियाई इलाके की आबादियों को मुमकिन सैलाब के रेले से महफूज रखने के लिए तमाम महकमा जात हर मुमकिन इकदामात बरोए कार लाएं। फिलहाल जो पानी का रेला आ रहा है उसके असरात से पाकिस्तान की आवाम को बचाना पाकिस्तान के तमाम इस इलाके के तमाम अफसरान और पब्लिक सर्वेंट्स की न सिर्फ जिम्मेदारी है और हुकूमत का अवलीन फर्ज है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि भारत पूरा साल सतलुज का पानी इस्तेमाल करता है और जब खुद डूबने लगता है तो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मोचीवाला बंद का मुआयना किया और हिफाजती बंद को जल्द अज जल्द पुख्ता करने की हिदायत की ताकि लोगों की खड़ी फसलें और आबादी सैलाब से महफूज रह सकें। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। दरिया सतलुज में भारत की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी का बड़ा रेला बहावल नगर की हदूद में दाखिल होने से पहले जिले इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। जी फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी का रेला जो है वो छोड़ दिया गया है और इस वक्त जो है पानी की जो सतह है हेड सलमानकी पर जो है जैसे जैसे बुलंद हो रही है उसी तरह रेला जो है वो बूका पत्तन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और इस वक्त बूका पत्तन में भी जो है पानी की सतह जो है इंतहाई बुलंद होती दिखाई दे रही है और पानी का बहाव भी जो है तेज़ है। इस वक्त ज़मीनी कटाव भी जारी है। दरियाई पट्टी में जो आबादियाँ थी उनको जिले इंतजामिया जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। 2,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। आवाम से गुजारिश है कि वो इस से बचाव के लिए अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। अमन-नास की हिफाजत के लिए जिला इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप्स कैंप कर दिए। असी जी चक सनते के तो थले खड़े हैं दरिया तो पार, ठीक है। सानू रेस्क्यू वालों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ बस्तियां ने 4-5 हैगियां सी वो सारियां बुड़ चुकी ने। इस वक्त एक बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग मुतासरीन थे, उनको रेस्क्यू जांबाजों ने जिस जान फशानी के साथ जो है यहाँ पर उन लोगों को अपने बोट के अंदर जो है उठाकर उनको दूसरी जगह पे महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल करने के लिए अभी रवाना किए। बोट जो रिहाइश पजीर हैं उनकी ये कोशिश है कि अपना माल जो यहाँ पे जैसे काश्त की हुई है उनको छोड़कर अपनी आप की जो जान बचाएं, कीमती सामान को जो है वो महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल करें। इसी तरह जो रेस्क्यू जांबाज जो है वो भी अपनी जान फशानी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसी बस्तियां भी जो है मौजूद हैं जिनमें लोग जो रिहाइश पजीर थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है महफूज मकामात पर जो है मुंतकिली शुरू कर दी है। नाज़रीन, दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट हो गई है और पानी का अखराज 2,45,000 क्यूसेक है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अशरफ, क्या सूरत हाल है, तफसील से आगाह कीजिएगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट और अखराज 2,45,000 क्यूसेक। सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,23,000 क्यूसेक और अखराज भी 1,23,000 क्यूसेक है। किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से 11 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू पोस्टें कायम की गई हैं।
34 कश्तियों के साथ पाक आर्मी और रेस्क्यू 1112 के 150 जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद और 250 माल मवेशियों को मुख्तलिफ मुकामात से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। इंतहाई उच्चे दर्जे का सैलाब आ गया। रेस्क्यू टीमां ने सानू इमदाद की है, मवेशी घरेलू समान बच्चे वगैरह लैके असी महफूज मुकाम से असी पहुँच गए। रेस्क्यू आए ने जनाब, उन्होंने साढ़े माल मवेशी बच्चे लैके महफूज जगह छड़ दिता है जी। दरिया पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है जी। रिस्को टीम आई है, उन्होंने सानू इतलाह की थी, असी लिहाजा बाल बच्चे लैके अब महफूज जगह चले गए। जिन लोगों को हम रेस्क्यू कर रहे हैं या एवैक्यूएट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे रिलीफ कैंप्स बना दिए हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं और हर तरह की सहूलत हम कोशिश कर रहे हैं उनको रहने सहने की जो सहूलतें मुयस्सर हो सके हम इंश्योर कर रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमरा हेड सुलेमानकी के मुकाम पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल चौधरी ने दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला समेत रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साहिवाल ने फ्लड रिलीफ कैंपों में सांप के काटने की वैक्सीन और दूसरी अद्वियात की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी की हदायत की। उन्होंने दरियाई इलाकों में चलने वाले जी नाज़रीन, ये आपने स्क्रीन पर बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं। सऊदी वजीर बराए हज व उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यह अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर डॉक्टर अनीक अहमद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ये इस वक्त उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर हज की पाकिस्तान आमद, यह अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सऊदी वज़ीर बराए हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अनीक अहमद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद इस्तकबाल कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर तलहा महमूद भी इस वक्त जो है वो इनके साथ मौजूद हैं। उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है, पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये आपको बता दें कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान हज और उम्रे के हवाले से जो मुताल्लिक़ अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। यासिर, ज़रा शेयर कीजिएगा, सऊदी वज़ीर बराए हज और उम्रा इस वक्त पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, उनका इस्तकबाल किया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त सऊदी वजीर बराए हज व उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान रबिया पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पर निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद, सेनेटर तलहा महमूद और दूसरे आला हुकाम, और इसके अलावा यहाँ पे जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर हैं नवाब बिन सईद अल मालिकी, उन्होंने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। और वजीर जो हज हैं सऊदी अरब के, उनके साथ एक बहुत बड़ा वफ्द भी आ रहा है और उस वफ्द में एविएशन, सऊदी एविएशन, एयरलाइंस और दूसरे जो महकमे हैं उनके जो आला सरबराहान हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। इस दौरे के दौरान जो वजीर हज है सऊदी अरब के, वो वजीर आजम, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है वो रोड टू मक्का का जो प्रोजेक्ट है उसको इस्लामाबाद के अलावा दीगर शहरों तक तोसी देने के हवाले से भी दोनों वफूद के दरमियान जो है वो बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ये हज उम्रे से मुतल्लिक उमूर और जो मजहबी सियाहत है उसको मजीद फरोग देने के हवाले से ये दौरा बहुत ही अहमियत का शामिल है। ये जो रोड टू मक्का मंसूबा है ये 2019 में शुरू किया गया था और रवां साल 26,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज ने इस मंसूबे से इस्तिफादा किया है। तो ये दौरा इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरान मजहबी उमूर की वजारत में एक MOU पर भी दस्तखत करने के इम्कानात हैं और जिसमें मुस्तकबिल में हज इंतजामात को मजीद बेहतर करने और बढ़ाने के हवाले से बातचीत की जाएगी और इसमें ये मुफाहमत इस हवाले से की जा रही है। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, इस मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी अब बढ़ चुकी है। तो सऊदी अरब के साथ अब इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी कि पाकिस्तान का जो कोटा है हज का वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इनको किया जाए और अगर सऊदी हुकाम जो है वो इस बात पे मुत्तफिक होते हैं तो ये किसी भी हज कोटे के हवाले से पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा
जिसके एक बहुत बड़ी तादाद या पहले नंबर पे होगी जो हज आज़मीन हज करने के लिए जाएंगे। जी सही जी, बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन ने बराह रास्त आपसे मनाजिर शेयर किए। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और साबिक वफाकी वज़ीर जो थे मजहबी उमूर के सेनेटर तलहा महमूद, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और 4 रोज़ा दौरा है रोड टू मक्का के हवाले से और मज़ीद किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है पाकिस्तान में हज और उम्रा ज़ायरीन को, इस हवाले से बात हुई है। प्रोग्राम में यहाँ आपको बताएं कि भारत की जानिब से 2,50,000 क्यूसेक पानी दरिया सतलुज में छोड़ने के बाद लोधरा के मुकाम पर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने PTMA के अलर्ट के बाद मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जनाज़े मज़ीद हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से जो इस वक्त लोधरा में दरिया सतलुज पर मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला डाहा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से 2,50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बाद लोधरा के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। PTMA के जारी करदा अलर्ट के मुताबिक लोधरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक पानी अगले 48 घंटों में मुतवक्को है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िलाई इंतज़ामिया ने 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हुए हैं, जिनमें रिहाइश, खुराक और बिजली के साथ साथ जानवरों के चारे का भी बंदोबस्त यकीनी बना दिया गया है। और दरिया के किनारे आबाद 14 मौज़ूआत की 300 बस्तियों के मकीनों को नकल मकानी करने की हिदायत करते हुए इन्हें फ्लड रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। सैलाब का खतरा है, हुकूमत ने जो ना सारी इमदाद की मशीन भेज दी है, महफूज मकान आते आपते सामान वगैरह भेजिए। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुमकिन सैलाब मुतासरीन के लिए हवेली नसीर खान, आदावन, पुल चोरवा समेत 5 मुख्तलिफ मकामात पर खैमे बस्तियाँ भी आबाद कर दी गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक किसी भी मुमकिन सैलाबी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। जी अब्दुल्ला डाहा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का ज़िला कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दरिया सतलुज में हालिया सैलाब के दौरान इमदादी कश्तियों समेत हर तरह के हंगामी हालात के लिए हम वक्त तैयार हैं और सैलाब मुतासरीन के जानो माल की हिफाजत के लिए बर वक्त कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जड़ावाला के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान करते हुए कहा है कि मुतासरीन जड़ावाला की भरपूर मदद करेंगे। जड़ावाला के चर्च में तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुतासरा घरों की तामीर व मरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मसीही बिरादरी की इबादत गाहों की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सलूक का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब ने जड़ावाला में जामे मस्जिद साबरी का दौरा किया और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात भी की। उन्होंने जड़ावाला वाक़े के बाद क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की कोशिशों को सराहा। निगरान वज़ीर आला ने दानिश स्कूल जड़ावाला में मुतासरा मसीही ख़ानदानों के लिए कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और उनके मसाइल सुने। वज़ीर आला ने मुतासरीन के नुकसानात का जल्द अजाला करने और उन्हें हर मुमकिन इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी कराई। दीन इस्लाम तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बाहमी रवादारी के लिए मेथोडिस्ट चर्च कोयटा में ताज़ीम कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। यूरोपीय ममालिक में कुरान करीम की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़यात के खिलाफ बैथल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च कोयटा में तक़रीम कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आलिम दीन मौलाना फजल रब्बी, मकसूद अली डोमकी, पादरी साइमन बशीर, बिशप ऑफ बलोचिस्तान खालिद रहमत और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत करते हुए तमाम मुक़द्दस आसमानी किताबों के एहतराम और हालिया दिनों में जड़ावाला में मसीही अफराद और चर्च पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमारे पाक नबी की तालीमात इस तरह की नहीं हो सकती। वो रहमतन लिल आलमीन थे, वो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। पाकिस्तान का हर शहरी इस पे गमज़दा है। हम ये बताना चाहते हैं कि चर्च आपके लिए मुक़द्दस है और हमारे लिए भी इंतहाई काबिल एहतराम है। ना दीन इस्लाम की ये तालीमात हैं कि हम कहीं तशद्दुद बर्पा करें और ना ही मसीही तालीमात हैं कि हम किसी की तहकीर करें या किसी पर तशद्दुद करें।
कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में मजहबी रवादारी के फ़रोग़, मजहबी और मसले के इंतशार की हौसला शिकनी के अज़्म को दोहराया गया। शुरका ने माशरे के इस्लाही पहलुओं को उजागर करते हुए अख़ुवत और मुसावात की अहमियत पर जोर दिया। इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। ज़रूरत है कि मजहबी और मसले की मनाफरत के ख़ात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट इंडस अस्पताल का दौरा किया और एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, लैब, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर मरीजों और तीमारदारों ने हस्पताल अमले के नामुनासिब रवैये और चेकअप में बिला जवाज़ ताख़ीर के बारे में शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने काहना हस्पताल की सूरत हाल देख कर शदीद बरहमी का इजहार किया और गलत बयानी करने पर अमले की सरजनिश की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौके पर सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन करके अस्पताल की सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के हालात देखकर अफसोस हुआ है। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत जारी की कि अस्पताल की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत है। दिन का आगाज़ शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआओं और कुरान खानी से हुआ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने राशिद मिन्हास शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावल में शहीद हुए। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले सबसे कम उम्र हैं। राशिद मिन्हास की शहादत का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायात को बरकरार रखा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज का अहम कदम। सरोगई में नौजवानों की तरबियत के लिए अलबदर IT सेंटर कायम कर दिया गया है। अलबदर IT सेंटर में नौजवानों को बुनियादी तालीम के अलावा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्रोग्रामिंग जैसी मुख्तलिफ तकनीकी और तालीमी सहूलियात मुयस्सर होंगी। नौजवानों और इलाके के मुशरान का इंस्टीट्यूट के क़याम पर पाक फ़ौज का शुक्रिया। इलाका ये जो तहसील सरवकाई का है, अब मसूद दरगई से लेकर मदीजा अलीमई और गरजई तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। और ये 2 कोर्सेज जो मैट्रिक से ऊपर हैं उनको DIT, उनके DIT के पेपर भी हो गए। और जो स्कूल लेवल वाले हैं, मिडल से कम है, उनको ऑफिस ऑटोमेशन करवा रहा हूँ, जो कि पहला बैच तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। जब हम यह IT सेंटर नहीं था तो हम वाना डी खान टांग जाते थे और अब हमें यहाँ घर पे मिला ये IT सेंटर है तो हम इनसे बहुत खुश हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर जवाद सोहराब मलिक से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रेना कोइनका ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। इस हवाले से मुशीर वज़ीर आज़म जवाद सोहराब मलिक ने कहा कि डॉक्टर रीना कोइनका से 2 तरफ़ा नौइयत के कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान माशी रवाबित और ख़िते में अमन व अमान के क़याम के हवाले से भी अहम गुफ्तगू की गई है। और नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत पसंद तंजीमों ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह कर रहा है। मुख्तलिफ हुर्रियत पसंद तंजीमों ने श्रीनगर में अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि भारत फ़ौजी ताकत और रियासती दहशतगर्दी के जरिए इलाके पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकता। उन्होंने हक़ खुदरादियत की अपनी जायज़ तहरीक को मौसर अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कश्मीरी अवाम में इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, हिंदुस्तानी मुसलमान शदीद समाजी तफरीक, माशी अबतरी और सियासी तन्हाई का शिकार हैं। आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक 2014 के बाद मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार है और बीजेपी में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन ही नहीं है। स्टेमसन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी अफवाज में सिर्फ 3% मुसलमान हैं। मगरबी बंगाल की 26% आबादी मुसलमान, जबकि पुलिस में हिस्सा सिर्फ 7% है। जबकि आसाम की 31% आबादी मुसलमान है, जिसमें से पुलिस में सिर्फ 10% हैं। भारतीय इदारा शुमारियात की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2% से कम मुस्लिम खवातीन को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है। ऑक्सफैम ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके में मुसलमानों का हिस्सा 23% से गिरकर 15% रह गया है। निजी शोबे में मुसलमानों की तनख्वाह हिंदुओं से 49% कम है। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली ट्रांसपोर्ट, LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने और एक्सेल लोड मैनेजमेंट की कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसील खानेवाल से हमारे नुमाइंदे कुलज़म बशीर से। ज़िला खानेवाल में भी एक्सेल लोड मैनेजमेंट
اور دھواں پھیلانے والی گاڑیوں اور LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ لوڈ مینجمنٹ پہ ایک گورنمنٹ نے انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسموگ ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے کہ جو ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں اس کا ایک کافی پرومیننٹ فگر ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اینٹی اسموگ کمپین جو ہے وہ انیشیٹ کر دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہیں، جو اس میں قانون سازی ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جرمانے جو ہیں وہ پہلے سے ریوائز ہو گئے ہیں اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہی گاڑیاں بند کرنے کا بھی اس میں حکم ہے کہ اگر ہوتی ہے اس طرح کی وائلیشن اینٹی اسموگ کی، اوور لوڈنگ کی، تو پھر اس میں تقریباً 3 دن تک جو ہے وہ گاڑی کو ڈرائیور کو بند کرنے کی جو ہے فردر ڈائریکشنز جاری ہوئی ہیں۔ اس قانون سازی کا اور اویئرنیس فراہم کرنے کا اور جرمانے کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اس کمپین کے ذریعے قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ اقرا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ڈگری دینے کے لیے کانووکیشن اسلام آباد میں ہوا۔ یونیورسٹی کے 600 گریجویٹس کو ڈگریاں، گولڈ میڈل اور ایوارڈز دیے گئے۔ اقرا یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر وسیم قاضی نے کانووکیشن سے خطاب میں کہا کہ اقرا یونیورسٹی معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سوشل سائنس، کمپیوٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک انجینئرنگ سمیت مختلف شعبہ جات کے طلباء نے اپنی ڈگریاں حاصل کیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مچھروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری اور ان کے تدارک کی کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے شیراز درانی۔ نوبل انعام یافتہ انگریز سائنسدان سر رونالڈ راس کی جانب سے مچھر کے کاٹنے سے ملیریا پھیلنے کی تحقیق کے بعد 1897 میں اس حوالے سے عالمی دن منانے کی سفارش کی گئی اور پہلی مرتبہ 1930 میں یہ دن منانے کا آغاز ہوا۔ مچھر انسان کا ایسا دشمن ہے جس کے کاٹنے اور بروقت علاج نہ ہونے سے لاکھوں افراد سالانہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مچھر ایک بار ایک شخص کا 0.1 ملی میٹر تک خون چوستا ہے، جس سے ملیریا، پیلا بخار، انسیفلائٹس، ڈینگی اور چکن گونیا جیسی سنگین بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈینگی اور ملیریا کے مچھروں کی افزائش اپریل سے اکتوبر کے درمیان زیادہ ہوتی ہے۔ گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنے سے ان مہلک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بعد میں کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بیماری کا تدارک پہلے سے کریں۔ اپنے گملوں میں، اپنے گھر کے جو کولرز ہیں پانی کے، ان کے اندر اور گھر کے قریب جو جوہڑ وغیرہ ہے وہاں پہ پانی اکٹھا نہ ہونے دیں تاکہ یہ مچھر گرو ہی نہ کر سکے۔ مچھر آج بھی وبائی امراض کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ انسانی حیات کے سب سے بڑے قاتل کو ٹھکانے لگانے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے تدارک کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سائنسدانوں نے اب تک مچھر کی 3500 سے زائد اقسام دریافت کی ہیں۔ انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والے مچھروں کی افزائش روکنے کا سب سے بہترین حل کسی بھی جگہ پر پانی کو کھڑا نہ ہونے دینا ہے۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی لائیو نیوز شو 86 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کنول اور ہماری پروگرام ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔